Amafo abula jilema assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fabula jilen sigorola ani sungalo dameni nge amafo ala ka batu mine kaya fanga tabawma kanyanya kan ta don kono anango auzubillahi minash shaitanir rajim nango bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillah alladhi hadana hadha al-yawm. Nashkurullah kaseera zikran mubarakan. Summa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khalqil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au café de fax abonnement munu abonné page inga amba fa bela jilena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ali gambe sungalo hukumu konona ina ko samedi temene ayanda ma chamana sungalo konona sungalo la maaj men kan asun maaj men man asun sunni do wakati jume sunni tile wakati jume akilla samedi passé ayanda ma olula bi babu amina damne ni jume amna bitamne sungalo la nyumaya kan ati joni nyumaya kan joni nyumaya kan ikanga mune ke sungalo kona namba fama ko saraka nango saraka asli sungalo kona izqala sallallahu alaihi wasallam kirako kishin nabambai ako afdalus sadaqat fi ramadan ko sarakatin mun kadi alay saraka mi saraka bay ala bulu sungolo la ok fatigo volonté ekleva la sisan ko yongani ko sarakati mun kadi Allah subhanahu wa ta'ala ye sungalo konnana ni sarakati be ko man fatara so iman ko ni mami sumbagato ka asuntige falahu ajrun min khairi an yaqsa min ajri sa'imin shay'un kuni mami ye sunbagatɔ suntigɛ majugu sugu jumɛn ko don ne ye nafolotigi ye ne se bɛ ne ye ne ka suntigɛ bɛ n bolo e bɛ don cɔ e bɛna suntigɛ di ne ma o kɔ tɛ dɛ i b'a dɔn maa min karisa ye misikinɛ ye a t'a kɔ a tɛ a ɲɛ karisa ni suntigɛ ka kan e y'a ta i taara di o tigilama ma ko ni maa min ye o kɛ ko o ye baara ɲuman ye sunkalo kɔnɔ o baraji maa si tɛ o dɔn fo n'a kɛra masa jalakibali ye kɛrɛnkɛrɛnyara hali n'a kɛra tamaro fe i k'o di i silamɛɲɔgɔn ma a tɛ maa min bolo maa min yɛrɛ t'a dɔn b'a kɛ cogo di sini i taara i y'a tamaro feere ta k'a d'o ma k'a ka a sun tigɛ ni o tigilama y'a sun tigɛ n'o ye i k'a dɔn ko baraji min bɛ o ye masa jalakibali bolo wagati tɔɔrɔ ko n'i ye kelen kɛ a bɛ kɛ tan ye fɛn min ye arajaba ye ko n'i ye kelen kɛ a bɛ kɛ 100 walama 200 sunkalo ta maa tɛ o dɔn ala ko mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn jinɛ t'o sɛbɛn o baraji bɛ ale masa jalakibali de bolo o ye sunkalo ɲumanya o ye afasafaniya o ye o dɔ ye kira ko ma sallallahu alaihi wasallam tuguni a ko man fatara sɔn iman ko ni maa min ye sunbagatɔ dɔ ka sunakari di a ma ala to ami mina dumuni na aw sharabi wala ala to ami dumuni na aw sharabi wala ma min fena min al halal mesi kuma min al halal ala yi mini fɛn minnu daga an ye ani ala ye dumuni minnu daga an ye
a ko sallaita alayhi malaikatu k'i ka dɔn ko mɛlɛkɛw de fi sa'ati shahr ramadan ko mɛlɛkɛw bɛ i n'a fɔ ala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na cogo min na ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli kira kan an hadamadenw an fana ka seli kira kan ko ni min sɔlila kira kan siɲɛ kelen ale fana n'a ka mɛlɛkɛw u bɛ seli i kan ko ni maa min ye i silamɛɲɔgɔn sun tigɛ maa min a se tɛ a ye maa min a t'a dɔn b'a kɛ cogo min sini a kɛra dumuni ye o a kɛra ji ye o a kɛra sogo ye o a ka kɛ halala dumuni ye ko salat alayhi malaikatu k'i ka dɔn mɛlɛkɛw fana bɛ seli k'i ye o bɛ kisi ɲini ala fɛ ka bɔ i ma fi sa'ati shahr ramadan i ka dɔn o wagati nin na sunkalo kɔnɔna na i ye ko in kɛ waati min na wa salla alayhi jibrilu leilatul qadri c'est comme si i n'a fɔ a fɔra jibrila ale bɛ kisi ani tanga ɲini ala fɛ ka bɔ maaw ma leilatul qadri su maa minnu ni ala b'a fɔ an b'a fɔ dɔ de ma ko latigɛ su ka dɔn ko ko bɛna kɛ k'a daminɛ ɲina 2018 laban in na fo ka taa bila san wɛrɛ ɲanguma fɛn fɛn bɛna k'o la o bɛɛ bɛna latigɛ nin kalo in de kɔnɔna na o de la an b'a fɔ ko leilatul qadri latigɛ su o bɛna latigɛ o bɛ latigɛ don min o bɛ nin kalo in de kɔnɔna na wa o don kelen masa jalakibali ale de bɛ o dɔn nin kalo in kɔnɔna na o de la a b'a fɔ sunkalo yafa k'ale an ka yafa deli ala fɛ o la a b'a fɔ sunkalo k'a daminɛ a tile fɔlɔ fo ka taa bila a tile laban na hadamaden kan ka to k'a fɔ allahumma innaka afuwun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anni ala i ka dɔn yafa ka di e de dɛ e de yafa masa ye wa maa si tɛna ne yafa ni e tɛ wa ala n bɛ yafa ɲini i fɛ dɛ hadamaden a ka kan sunkalo kɔnɔna na an ka caya an ka to ka ninnu fɔ an bɛ ka nin min fɔ tan tɔ n'o ye ɲumanya ye sunkalo kɔnɔna na an ka hinɛ an silamɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ an balimaw la an ka hinɛ maaw la maa minnu yɛrɛ t'a dɔn ni u bɛ sun kɛ cogoya min na maa minnu t'a dɔn sini bɛ n ka suntigɛ kɛ cogoya min na maa minnu t'a dɔn sini ala bɛna mun de kɛ ne ye sini maa minnu yɛrɛ t'a dɔn sini ne ka sunakari n b'a kɛ cogo di maa minnu yɛrɛ t'a dɔn sini ne ka suturi ne bɛna kɛ cogo di ko ni maa min wulila imanan tɔgɔ ɲini kɔ tɛ dɛ tɔgɔ ɲini ma fɔ tɔgɔ ɲini saraka di o ma fɔ dɛ yɛrɛ ɲina saraka di o ma fɔ dɛ k'a di i silamɛɲɔgɔn ma gundo la i k'a dɔn k'a fɔ ko o de ka di masa jalakibali ye i k'a dɔn k'a fɔ masa jalakibali a bɛ o de fɛ sunkaloba in kɔnɔna na o ye ɲumanya ye an minnu filɛ nin ye bi ko anw ye silamɛw ye k'an ye mahamadu mantonw ye balima bɛ an bɛɛ la i y'a dɔn i balima fɛn tɛ a bolo wallahi hinɛ a la kana kɛ ale kama de k'a ye nin kɛ n na dɛ masa jalakibali o de ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na innamal mu'minuna ikhwa ala de ko mu'minu an ye ɲɔgɔn balimaw de a m'a fɔ e finen don a m'a fɔ e jɛlen don a m'a fɔ e ka jan a m'a fɔ k'e ka sɔrɔ a ko innamal mu'minuna ikhwa a ko mu'minu anw ye balimamaw ye en tant que i ko k'i ye silamɛ ye i silamɛɲɔgɔn i balima de en tant que ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah i silamɛɲɔgɔn o ye i balima de innamal mu'minuna ikhwa ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛw sunkalo in ye promo kalo de an bolo sunkalo in promo kalo de an bolo sabu ka d'a kan ala ye sunkalo di an ma ko n'an bɛ sunkalo nafa dɔn an tun b'a ɲini masa jalakibali fɛ a ka san kurukara bɛɛ kɛ sunkalo ye an bolo mais an tɛ sunkalo an t'a nafa dɔn sunkalo tile tan fɔlɔ o banna an bɛ ka an sɛnsɛn ka tile tan filanan de kɔnɔ ne fana banna an bɛ an sɛnsɛn ka tile tan laban kɔnɔ nka an bɛ perese ko sunkalo ka ban an bɛ perese an bɛ seliko la ko ni sunkalo bɛ na nin mumuni ɲuman ma ale bɛ nisɔndiya de a t'a fɛ sunkalo ka taa sabu ka d'a kan ala kelen don ka koba minnu fɔ sunkalo kɔnɔ ala kelen don ka fasamaniya minnu fɔ sunkalo kɔnɔ ala kelen don ka fɛn minnu yira an na k'a fɔ n'i ye nin to yen i bɛ nin don yan n'i ye nin kɛ i bɛ don yan sunkalo kɔnɔna n'a fɔra k'a fɔ masa jalakibali yɛrɛ y'a yira an na a ye kalo min ta a tɔgɔ ma shahru ramadan unzila fil Qur'an ale de tɔgɔ fɔra ka jigin kuranɛ kɔnɔ an ye ala ko an ma kuranɛba in kɔnɔ n'o ye suratul bakara a ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun donc
aw maa minnu limaniyara dusukun na maaw ka limaniya kɔtɛ dɛ ko sun a dagara maaw ɲɛ ka kɔn anw ɲɛ donc n'a ma ɲa k'a dagara maaw kan anw ɲɛ ka sun kɛcogow de tɛ kelen ye anw bɛ ka sun min kɛ bi masa jalaki bali an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn sun ye limaniya min ye an dusukun na k'a yira k'a fɔ ni fɛn b'i i bolo i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw de fana bɛ dugumakolo in kɔ kan olu fana ka ɲɛnamaya de bɛ ka kɛ nin cogo in na i k'a dɔn k'a fɔ ni ala ye fɛn di i ma k'i kɛ yirisunba ye i k'a to maa dɔw fana ka sigi i suma na i k'a to maa dɔw fana ka sigi i suma na maa dɔw ka sigi i suma na o kɔrɔ ye jumɛn ye e b'i ka so kɔnɔna na mobili 5 mobili 6 bɛ e bolo i bɛ belle vie kɔnɔna na ala ye diɲɛ hɛrɛ nɔgɔya i ye o ye ala ka latigɛ ye nga i sigi bɛ maa minnu cɛ la ko fɛn tɛ u bolo u fana u ma fɛn kɛ ala la dɛ ala fana bɛ ka i tester de k'i lajɛ ala bɛ k'i tester de k'i lajɛ ale filɛ ye ka fitinin min di e ma n'a fɔra ko nɛɛma ye 199 ala ye o mara ka alikiyama jɔn dɔ kɔnɔ nɛɛma kelen pe o dɔrɔn de bɛ anw bolo dugumakolo in ko ka jinɛ hadamaden bagan an bɛɛ b'a la ka ɲɔgɔn faga nɛɛma kelen pe de nɔfɛ diɲɛ hɛrɛ nɛɛma kelen pe 100 do dɛ 99 ala kelen do ka o bila ala jɔn ɲumanw ɲɛ sini mais kelen pe min bɛ dugumakolo in ko kan hadamaden jinɛ baganw dabaw an bɛɛ bɛ ka jɛ o nɛɛma kelen pe min na ni ala ye e ka dita bonya ni minnu ta ye minnu fana bɛ i kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ma fɛn kɛ ala la koyi ala bɛ k'i tester k'i lajɛ bi o de la a bɛ kuranɛ a y'a dɔ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko tilikal ayami nudawiluha bayna nas ko diɲɛ don in bɛ yɛlɛma yɛlɛma ani ɲɔgɔn cɛ de donc hadamaden i ka jan bi sini i ka surun sini i ka surun bi i ka surun sini i ka jan donc n'i bɛ o dɔn i ka ko kɛ k'a bɛn ni i mɔgɔ ɲɔgɔnw ye hadamaden kana kaba ka yada ka kafa o man di masa jalakibali ye ni ala ye fɛn di i ma ko maa minnu b'i kɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn cogoya tɛ u ye e dun e ka nafolo n'i ka se bɛ komi ɲɔbɔrɔ n'i ye ɲɔkisɛ kelen ta ka bɔ a la a tɛ foyi tiɲɛ a ye nka i k'a dɔn k'a fɔ olu mɔgɔ minnu bɛ i kɔrɔ ala ka testi de don ala ka testi de don ka i lajɛ ale ye nin hɛrɛ fitinin min di i ma est-ce que i bɛna sɔn ka a tila i ni maaw cɛ maa minnu ale ala ma sɔn ka hɛrɛba di u ma mais a ye nin di e ma ka i lajɛ est-ce que an jɔn b'o position na bi an k'an yɛrɛbakun ɲininka an k'an yɛrɛbakun ɲininka yarzuqu rizqa man yasha bighayri hisab donc a bɛ garijɛgɛ di maa ma maa min ka di a ye k'a sɔrɔ a ma jate yɛrɛ a b'a to k'a d'i ma n'a y'a d'i ma don min a bɛ k'i kɔnɔ ko ala ɲɛ bɛ e kelen pe de la mais ni a ye balawu fana min ye sɛgɛn n'a ye o ɲɛsin e fana ma don min e fana b'a fɔ ko ala ɲɛ tɛ maa si la dugumakolo ko kan ni e tɛ nka nin bɛɛ bɛ mun yira hadamaden an ka miiri an ka dɔn k'a fɔ nafolo in maa si n'a tɛ jigin kaburu dingɛ in kɔnɔ i dun ye dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ dugumakolo in kɔ kan i y'a dɔn ala da fɛ o i m'a dɔn ala da fɛ o masa jalabali a bɛ t'i ɲininka a la donc yan'a ka sa i ɲininka a la a ye min di i ma dɛ yalama i ye joli di ala niyɔrɔ la yalama i ye joli di sɛntanɛ niyɔrɔ la walama i ye joli di maaw dɛmɛni na ni nafolo b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnena sunkalo in ye promo ye dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen a lajɛ i ka dɔ di u ma walayi ala b'i kɔrɔta sanfɛ i balima minnu bɛ yen ni fɛn t'u ye karisa ye nin kɛ n na ka na o jate ala lajɛ e ka dɔ d'a ma ba ye i ka dɔn k'a fɔ ala bɛna i fana sekɔrɔta don dɔ la an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'i ye a lajɛ hali ni an ka ɲɛnamaya ta ni k'a lajɛ ala y'an da a man kɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ sugu kɔnɔna na dɔw ka magasin falen don a bolo fo minɛn tɔw bɛ sigi da la dɔ ta bɛ a bolo wotoro kɔnɔ a bɛ ka yaala ni a ye dɔw yɛrɛ ta bɛ a kun na a bɛ ka yaala ni a ye dɔw yɛrɛ bɛ yaala la yaasa n ka dɔ ta n ka taa n ta ɲini a sanfɛ nin y'an ka ɲɛnamaya nin ye an tacogo ye ni an hali an ka sigidaw lajɛ dɔ dalen don étage kan dɔ dalen don béton na mais dɔ bɛ toliso kɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ karata buguni na wa dɔw yɛrɛ bɛ ka si ɲaman sanfɛ nin bɛɛ ye masa jalakibali ka latigɛ ani diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo k'a yira hadamaden na k'a fɔ i tɛ foyi ye k'a yira hadamaden na k'a fɔ i tɛ foyi ye donc nin bɛɛ bɛ mun yira hadamaden an ka ko to ɲɔgɔn ta la innamal mu'minuna ikhwa en tant que ko k'i ye silamɛ la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah en tant que ko bɛ da ko
an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ko tɔbɔtɔ kɛrɛnkɛrɛnyana sunkalo in na maa minnu b'an kɔrɔ n'Ala ma seba k'u ye an ka lajɛ an ka dɔ di u ma yaasa k'u fana k'a jira k'a fɔ silamɛya de ye diinɛ min n'an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ in tɛ diinɛ k'a fɔ an bɛ ɲugu ɲɔgɔn na ni Ala ye se di i ma bi i k'a dɔn sini o masa kelen bɛ se k'a minɛ i la dɛ maa si tɛna dugumakolo in kɔ kan k'i bɛ nafolo sɔrɔ i n'a fɔ Haruna la maa min nafolo tun bɛ a bolo fo ale ka nafolo tile a ka banki tile sanu de tun don hadamaden tun tɛ se k'a ta dɛ a tun bɛ ton ka kɛ ɲaamɛ de kunna ɲaamɛ de tun bɛ taama n'a ye mais Musa bɛna se a ma don min na ko Ala ko i ka jɛgɛ b'i ka nafolo la a ko Ala m'a di ne ma o le ke ale de tun ye miskine a ye Musa wele a y'a fɔ Musa ma alayhi salam ko Ala wele ko sɛgɛn bɛ na Ala ko a ma k'a ka gabakuru 7 ta ka na Musa ye gabakuru 7 in ta a tɛgɛ ma parce que Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kalamallahu Musa takliman Ala ni Musa tun bɛ kuma da turu sina kulu kan n'o ye Misira kɔnɔna n'o ye Égypte donc Musa ye gabakuru 7 in ta Ala nana a y'a dɔ fɔ Musa ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na a ye n ka jantina bila a ye fɔli la k'a k'a fɔ a ye na a k'a fili kulu kan o kulu in de bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ sanu ye ni ka di Haruna ale kɛra nafolobatigi ye a kɛlen ka kɛ nafolobatigi ye Ala nana fɔ Musa ye taa fɔ a ye k'a ka jaga bɔ a ko Ala ma ale ka nafolo d'a ma o Haruna in de n'a ka nafolo Ala y'a halaki k'a bɛɛ jigi dugumakolo duguma hali sini a b'a la ka jigi a b'a halaki kɔnɔna na donc hadamaden n'i ye fɛn sɔrɔ cogo o cogo i tɛ se ka kɛ nafolotigi ye i n'a fɔ Haruna n'i ko k'i ye dɔnnibaa ye ko Ala ye dɔnni d'i ma Balham ale tun bɛ Musa tile la ale tun b'i sigilen to dugumakolo kɔ kan a bɛ larisu ye Balham tun tɛ foyi fɔ Ala ye ni Ala t'a jaabi mais Balham nana ale nana kafiriya cogo di Musa bɛ a ka maaw wele bolola Firawuna a ka bolo waati min na u bɛ ba kɔfɛ Musa taara Ala kuma ɲɔgɔnya yan'a kana Balham de nana kana maaw bila k'u ka yiri maani dilan ko Musa bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ o Balham o don Ala nana halaki nka yanni Ala ka halaki dɔnni fɛn fɛn b'a kunkolo la mɛlɛkɛw y'a sen 2 kɔrɔta sanfɛ k'a ka dɔnni bɛ yuguyugu ka sɔrɔ ka a bila maa halakilenw bɛ taa fan min fɛ donc Ala k'an kisi labanko jugu ma nin bɛɛ ye mun ye k'a jira hadamaden na i k'a dɔn k'a fɔ don min se b'i ye don min kɔrɔta b'i ye don min fiɲɛ b'i nun na don min i b'i disi gosi i ka ko kɛcogo dɔn dɛ an bɛ mun de ɲini Ala fɛ labanko ɲuman Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ale bi n'an donna sunkalo fasamaniyaw la an bɛna ko qiyamul layl sunkalo ka su jɔ sunkalo kɔnɔna na ka Ala yafa deli iskala sallallahu kira nana fɔ an ɲɛna man kama ramadan ko ni maa min ye su jɔ sunkalo la imanan nimaniya yɛrɛ la wa ihtisaban ghufran lahu ma qaddama min zanbihi ko maa min i ye nafila caman jɔ Ala ye sufɛ i ye nafila caman jɔ Ala ye i ye zikuru caman kɛ Ala ye ka Ala yafa deli sunkalo la k'i k'a dɔn k'a fɔ jurumu min bɛ i ni masa jalakibali cɛ ko Ala bɛ o yafa nin ye kira sallallahu alaihi wasallam nin ye ale de ka ladilikan ye k'a fɔ an ɲɛna ka fɔ sunkalo la ka arakanw caman sari n'o ye nafila ye ou ka zikuru caman kɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ i jurumu yafa an ka dɔn k'a fɔ Ala kan kɛ jɔn kunandiw ye sunkalo ye pɔrɔbɔ kalo de ye Ala bolo ni sunkalo sera an kan ka nisɔndiya de ni sunkalo sera a bɛ komi voyage min don an ni dɔw yɛrɛ sunkalo in daminɛ ɲɔgɔn fɛ a daminɛ ni bi cɛ tile 10 olu bɛ alikiyama ni wagatinin na dɛ an ni dɔw yɛrɛ y'a salo ta kɛ olu bɛ alikiyama ni wagatinin na wa an minnu yɛrɛ bɛ ka bita in kɛ san wɛrɛ ɲankuma a bɛ se ka kɛ ne mun yɛrɛ bɛ ka aw waaju a bɛ fɔ ko ne tɛ yan san wɛrɛ ɲankuma a bɛ se ka kɛ ne mun bɛ ka waajuli kɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka nin lajɛ ale tɛ yan o bɛɛ bɛ mun yira sisan itaqullah hadamaden an ka siran Ala ɲɛ dogo la an ka siran Ala ɲɛ bange la kana fɔ ne bɛ sun de la kana fɔ sunkalo de jɔra sunkuru bɛ ne bolo ne b'o to yen kana fɔ sunkalo de jɔra kamalen bɛ ne bolo ne b'o to yen kana fɔ sunkalo de jɔra mɛsi don ne b'o to yen kana fɔ sunkalo de jɔra ne bɛ burukusi don kɛ kana fɔ sunkalo de jɔra ne bɛ nafigiya dabila kana fɔ sunkalo de jɔra ne bɛ duci dabila kana fɔ sunkalo de jɔra ne bɛna kɔniya ni hasida ni juguya dabila ni sunkalo seginna ka taa kuma min ko e bɛ tila ka segin o baara kelen ma tuguni an b'an yɛrɛ ɲininka
an bɛ ka plan de k'an yɛrɛ la wa walama min y'an da an bɛ ka fɔ an bɛ plan de kɛ o la an k'an yɛrɛbakun ɲininka ala min y'an da ale de b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan hadamaden an kana fɔ an b'an den k'an bɛ plan kɛ masa jalakibali la n'i ma ɲa k'i ye fɛn min to yen ko sunkalo wallahi sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ o fɛn kelen to yen i ka siratul mustaqimu minɛ o de labanko ɲuman ye i ma e bɛ nin kosmasina in to yen nin kuta ko in to yen ko parce que sunkalo don sunkalo bɛ tila ka tɛmɛ e bɛ tila ka taa don o kɔnɔ saya mana ye sɔrɔ o la sisan wal iyazu billah e bɛ taa mun fɔ musa jalakibali ye e dun b'a dɔn cɔ saya in ye tiɲɛ ye wa i dun b'a dɔn cɔ e bɛ taa bi i t'a dɔn i dun b'a dɔn cɔ i bɛ taa sini i t'a dɔn i dun b'a dɔn cɔ e bɛna sunɔgɔ bi i bɛ sini yɛrɛ ye wa i t'o dɔn donc hadamaden i k'a bila i kunkolo la à chaque 24 heures 24 heures passées ne ala ko joli kɛ 24 heures passées ne ala kuta joli kɛ ni saya ne ta n tɛgɛ ma sisan yalama ne bɛ taa min quand ni o calcul b'i kunkolo la wallahi a bɛ nimaniya don i dusukun na a b'a to i bɛ siran ko caman ɲɛ ka o to yen mais bi a kɛn bɛ ala ko kuma in bɛ an nenkun de kan mais a tɛ an dusukun na mais hali bi ala ka faamuyali ɲuman di an ma kira ko an ma tuguni sallallahu alaihi wasallam a ko sunkalo kɔnɔna na tuguni a ko tilawatul qur'anil karim a ko qur'ane kalani sunkalo kɔnɔna na o ka ɲi kosɛbɛ a ko qur'ane kalani sunkalo kɔnɔna na i b'a dɔn semaine tɛmɛnen an y'o fɔ qur'ane bɛ an caman ka so qur'ane bɛ an caman ka so maga tɛ k'a la fo ni sunkalo sera fo poussière bɛ wuli dɔw ta la kuranɛw tan bɛ an bolo bi ka t'u kɛ soparlan de ye an ka salon kɔnɔnaw la a dun k'a dɔn kuranɛ dun bɛ maa bolo i ka so kɔnɔ ala ye diɲɛ don o don da alikuranɛ b'a la ka kuma i fɛ dɛ n'i bɛ a nafa dɔn don min an bɛ taa an jɔ tilebilen kɔrɔ dɛ e b'i bolo dɔgɔnin kin fo ka taga nin bin duguma a mɔnɛ bolo ala ye e min kunnadiya ko e sera ka hali kulu wallahu ni suratu fatiha dama dɔrɔn dɔn ni i b'i ta ko o kalani ye wallahi i ka dɔn k'a fɔ sini o bɛ t'i bɔ bolo la mais e y'a kalan fo k'a dɔnna kari a dalen de bɛ e bolo e ka salon in kɔnɔ ko sopari la kira ko an ma sallallahu alaihi wasallam a ko yuksiru min tilawatil qur'anil karim fi ramadan ko kuranɛ kalani ka caya fɛngɛ sunkalo kɔnɔna na wa kɛna jibril alayhi salam ko jibrila kɛra n'o ye mɛlɛkɛ ye yudarisuhu alquran fi ramadan ni ale bɛ ka kuranɛ kalan ko jibrila bɛna i n'a fɔ a bɛ ka darisu de di i n'a fɔ a bɛ ka leçon de di ou bien u bɛ ka leçon de di ɲɔgɔn ma kuranɛ kalankan ye u bɛ a lamɛn n'i bɛ kuranɛ kalan a bɛ kɛ sababu ye o de la an bɛna don abuzari ka histoire kɔnɔna na yan nɔ abuzari ale ye sahaba dɔ ye ale nani kanto kiraba ma sallallahu alaihi wasallam non jarasuba ne occupé do comme fati ye demande jidi fɛ sunkalo in na ko n ka wajuli kɛ a ka page kan quoi donc j'ai promis donc sunkalo kɔni fo ka taa fɔ a banna chaque samedi heure de New York ici donc 22h bon on t'a de bi yɔrɔ n'a bɛ bɛn a ka yɔrɔ ma quoi donc chaque samedi de 22h fo ka taa fɔ sunkalo banna quoi donc ni an ka deuxième partie de ye quoi non ala ma jɔ an ka jɔnya joona chaque samedi an bɛ bɔ ka fila fɔ maaw ye abuzari nana kanto ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ko a b'a ɲini kiraba fɛ sallallahu alaihi wasallam ko a ka kuma ale ye ala ɲɛ siran ɲɛ itaqullaha k'i ka siran ala ɲɛ ko ala ɲɛ siran ɲɛ ko kira sallallahu alaihi wasallam ka fɛn dɔ fɔ ale ɲɛna min bɛ ale abuzari ye ale bɛ position min na min bɛ se ka a to ale bɛ siran ala ɲɛ hali bi qala abuzari li rasul ale ni kanto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale ka bi kalam ko min mani kuma ye kumakan min n'an b'a fɔ ma ala ɲɛ siran ye qala sallallahu alaihi wasallam kira nani kanto abuzari ma a ko itaqullaha bil qalbi a ko k'i ka siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ i dusukun ka nin fɛn masinaw to yen ko parce que ko ni ne y'a to yen ko maaw de b'a fɔ o tɛ ala ɲɛ siran ye dɛ
kani fima sina inke ko base ko ne ma ke ko mo ba fo o te ala ni sirayere ka ko toy mo ya don taw mo ya botaw ne te wolu lame mi ne nyi mi masa mi bolo ne be gang ta fo ka nyishini ode ko itaqu allah bi qalbi ika kuma ika sira ala ni i dusukuna ina fo alabna ni qur'an ay an bolo chugum alquran ko ako fala tamutunna illa wa antum muslimun ko aw kana safew faka soro aw kilinkilina bela jelen islamé aw kana safew faka soro aw kilinkilina bela jelen islamé o kofe qala alayka aidan abu zari nani kanto kirama ko halbi kira ka fendo fo anyina ala ni siranye ka kira nana fo abu zari nyena tugni ako bitaqullah kiga sira ala nye kira nana fo yana alayka bitilawatil qur'an kiga sira ala nye kika toka alquran bayin kala ni be qur'an bayin kala anana mfo abu zari nyena ako zikrun laka fi samai kika do ni be qur'an kala ala ko sumanindo ala bolo sangulo la wa nuran fil ardi ikado noro fana do ibolo tuguma kulo in koka ni be qur'an kala zikrun laka fil samai nuran fil ardi ala yara afanyana alquran kono allahu nuru samawati wal arda ko alle allah subhanahu wa ta'ala kan noro sangulo ani tuguma kulo ala yara wole noro afu kirai allah subhanahu wa ta'ala barkada noro klebi noro kanyeka noro bani noro bayafa allah subhanahu wa ta'ala ka fen noro ayere wule ko noro ko ni be alquran kala nurun laka fil ardi noro do ibolo duguma ko len ko noro ni noro jumenye ibo don chukodi foni sa asiri madomi ibe qur'an na fa don domi don jume nan duna alkiyama jondo keneka ibe qur'an na fa don jume ni saya bina ita itege ma wati minare ibe alquran bayin ibi an nafa do yene ibe qur'an nafa do yedon jume i shorto dinge kono wati mune o yoro de ibadu ngafo ko qur'an ko femido ibe qur'an nafa ibu do wati jume wati minani bina saya sikarala ibe qur'an ibo on nafa do wati jume na wati mi ni ega yiribulu boraka bi harama de sab kadaka ibe yeshuye ika ko bana 40 jours avant que melekel mautu ka se ima 40 jours harama de wa soro eka dossier bouclé la eka jenatika be bana peu 40 jours o basoro eka dossier bouclé la eka ban peu ni domas ni eri ni minute ni sogoni ateyelaka enyi metagamine o doni ibado ko jaja alqur'ane ne tuntado ko ni nduro alqur'ane ni mami ngera sababu ka qur'ane sanga di ima e mami ngera sababu ka tiglama kala harfu kele e mami ngera sababu dongoro e misali e ne kala suratul fatiha la dongoro ne be fatiha kala ni ne baraji tansoro e mu ne kala ne e fana ba soro mi e qur'ane fana sanga de mo fana ba soro o be ke fenkelem pe munare o de qur'ane slama ngasrala nyere qur'ane am annafama ba ali bire ni sayabe na se harama de ma wati mina ni melekel maut be na se ima wati mina melekel maut nalin nana anena ka compagnon man na kubini nyi mina wati mi ika jugman bebini ijo ika nyuman bebini ijo wa qur'ane mi fana ni tumba akala qur'ane fana bina kana ijo qur'ane anti qur'ane na fa donné ambe gan klenge fende la fembi nanti adon nga munu me dinye kono bi niye ulawuli wallahi alazimi nyenkale alala ubuka jenatige beke ubafo kube sunalaye ubuka jenatige beke ubafo be selalaye ubuka jenatige beke ubafo kuba ke qur'ane kalaye wati mina allah subhanahu wa ta'ala ay anfa adama glan ka amba hawa glan nyimbe ako meleko mako jana mako jone be sega nyinta ka do nununa meleke fenfe manana o ba foko Allah aletisi mais ado azrail linana
n'u b'a fɔ ma malakal maut ale nana ka na ɲin ta k'a don karabale la ha o yɔrɔ la sisan sa masa jalakibali ko anta malakal maut e de ye ɲimine meleke ye nga a bɛ hadamadenw ɲimine ɲin donna karabale de la wa n'a bɛ bɔ fana a bɛ bɔ karabale de la ni ɲin bɛ bɔ hadamaden na maa si tɛ hadamaden ŋunakan mɛn fo n'a bɔra baganw na kuma dɔ la o la i bɛ bagan dɔw ye u bɛ kulela u yɛrɛ ma u bɛ bouger u yɛrɛ ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ dɔ de bɛ saya sigara gɛlɛya kɔnɔna na bari an ka siran saya in ɲɛ dɛ an ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka tulonkɛ ko de la ko min bɛna an bɛɛ ta an tɛgɛ ma kelen mais mun de b'a ɲɛ i bolo mun de b'a nɔgɔya i bolo kuranɛ kalan b'a la i balima silamɛ mumini se t'a ye a t'a ko a t'a ɲɛ ka t'i jɔ a ma ko hɔn walama yatimɛ a t'a kɔ a t'a a ɲɛ ka t'i d'a ma ko hɔn o ka di masa jalakibali ye i ka arakan 1000 seli ala ye an ko ko se bɛ anw ye ko wari bɛ anw bolo mais munna an balimaw bɛ nin alahalaya in na hali mɔgɔ min bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 bi i bɛ a jate an faso la an dun ko miliyɔnɛriw ni miliyardɛriw ko olu bɛ anw bolo yen an dun ka dɔn fana dɔrɔmɛ kelen an dun b'a ɲini i tɛ siratu tigɛ n'i ma taa ɲininka a sɔrɔ cogo la dɛ n'i ye wali dɔrɔmɛ kelen ŋanamu i tɛ siratu tigɛ dɔrɔmɛ kelen a bɛ taa sara seli dɔw ko 70 dɔw ko 700 wa seli min fana kɛra ka ɲɛ 100% ye an bɛ ka seli fɛn fɛn kɛ layidu t'an ni ala cɛ k'a bɛɛ minɛnen don 100% seli min minɛna 100% o 70 dɔw ko 700 ko o de bɛ kɛ ka wali dɔrɔmɛ kelen kuma bɔ alikiyama jon don bon a dun fɔra awalu amal baara fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲinɛ ala alikiyama jon don o ye seli de seli de ka alaharadɔn passeport ye donc an ka siran ala ɲɛ k'a fɔ ko b'an ɲɛ kumana mina ni melekɛl mɔtu a ye ɲin don an fa adama ni hawaw la a fɔra sisan k'ale de bɛna ɲun contrôler dan fɛn fɛn bɛ dugumakolo kɔ kan o de la ni diɲɛ wuli sera a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲin minɛ n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen ɲin minɛ melekɛ jinɛ hadamaden bagan a bɛ san 100 yirika caman kɛ ka dugukolo meleke ala b'a fɔ a ma k'a ma ban a bɛ san 1000 yirika caman kɛ ka dugumakolo meleke munumunu ala b'a k'a ma ban k'a to ye fɛn kelen pe min o ye i yɛrɛ de ha o don de ala b'a fɔ a ma k'a yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲin minɛ o don de a b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko ɲin minɛ ye fɛn min ye a b'a fɔ o don de hali tun ka dɔn mais anglais ɲuman na it's too late o don de a yɛrɛ bolo o hali tun ka dɔn o tun bɛ fɔ o don de ɲin minɛ ma ye mɔgɔ min ye ɲin minɛ nɛnɛ n'an b'a fɔ ma Idirisa ale yɛrɛ ye ala ka ciden ye kumana min na a taara arijinɛ kɔnɔ ala dun y'a yira maa si tɛ don arijinɛ kɔnɔna na maa si tɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i ma sa Idirisa ale ni Azrayilu donna arijinɛ kɔnɔ u bɔra u nana dugumakolo ko kan a ko a ma k'ale ka samara sen 2 bɛ sanfɛ ko ale b'a fɛ ka saya nɛnɛ melekɛl mɔtu nana kanto a ma ko saya tɛ se ka nɛnɛ dɛ ko fo ni masa jalakibali ye yamaruya di ko k'i ɲiminɛ sabu ka d'a kan ko hadamaden bɛɛ lajɛlen n'a ɲin minɛ don don seconde kelen tɛ yɛlɛ a kan kumana min na a ye yamaruya ɲini ala fɛ kabako de filɛ dɛ ala nana Idirisa ɲin minɛ melekɛl mɔtu y'a ɲin minɛ après a y'a ɲin don a la a kelen k'a ɲin don a la melekɛl mɔtu nana a ɲininka ko ɲin minɛ k'a bɛ cogo di a ko anw minnu ye ala ka kiraw ye anw minnu ye ala ka kiraw ye ko ne filɛ nin ye sisan ko c'est comme si n'i ye bagan ɲɛnɛma minɛ saga n'i ye saga ɲɛnɛma minɛ k'a boso k'a sɔrɔ i ma kunkolo kan tigɛ ka bɔ a kan da la a ɲɛnɛma k'a boso k'a golo ni bu bɔ ɲɔgɔn na dɛ ko a bɛ ɲɛnakili cogo min ko ale jɔlen filɛ nin ye cogo min na ale bɛ ka kɛ ten de bon ninnu minnu ye ala ka cidenw ye olu yɛrɛ minnu danganiyalen don olu ka laharadɔnw passeport visa kɛlen don a la k'u ka don e ni ne an minnu bɛ ka ne lamɛn anw ni ninnu bɛ se ka jɔ lini kelen na an ye haramuko joli kɛ an ye hululu joli dun an ye du joli ci an ye nafigiya joli kɛ an ye galon joli da maaw la à cause de diɲɛ intérêt fitinin nɔfɛ fas biriw an ka sabali koba b'an ɲɛ koyi ni saya in de b'an ɲɛ dɛ mais a bɛ kuma bɛ fɔ an ye don o don a kuma bɛ fɔ an ye don o don mais a bɛ don yan a bɛ bɔ yan fɛ
sentane b'an nɔfɛ a dungo a ta an to yen dɛ nka jɔn kunnandiw ala ka hakili ɲuman di aw ma hali bi n'an tɛmɛna ni abuzari ka kuma ye ani alakira a nani kanto kira ma tuguni sallallahu alaihi wasallam ko kira ka alayka aidan ko n b'i ma bita ko Allah k'i ka fɛn fɔ n ye ala ɲɛ siran ɲɛ kan a ko abuzari ma a ko kulil haq ko tiɲɛ fɔ wala nafsika ko hali n'a bɛ yɛrɛbakun kan a ko kulil haq ko tiɲɛ fɔ wala kɛna muran ko hali n'i kunkolo bɛ bɔ i kan da la ko kana fɔ ne bɛ ka ala ka nin ci in fɔ ne bɛ ka ala ka nin tiɲɛ in fɔ ni ne y'o fɔ ne bɛna lagosi walama ne bɛna lamaloya ko la maaw to yen tiɲɛ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ yɛrɛbakun kan tiɲɛ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ i kunkolo o bɛ bɔ i kan da la ala k'an kɛ tiɲɛ fɔlaw ye wa ala k'an kɛ ala jɔn ɲumanw ye ala ka faamuyali diinɛ faamuyali ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an ka dɔn k'a fɔ alidiinu nasiya diinɛ ye kɔnɔnajɛya de maloya t'a la n'i tɛ fɛn min dɔn diinɛ na i bɛ ɲininkali kɛ de sini maa si tɛ t'i jɔ ala ma ne kun tɛ a dɔn sini maa si tɛ taa dɔn ala ma ne kun t'a dɔn e kun t'a dɔn ala ye dɔnnibaaw bila dugumakolo kan munna i ma t'u ɲininka munna i ma taa u ɲininka an ka sira ala ɲɛ toujours ne b'a fɔ denbaya bɛ maa minnu bolo kiraw ka sallallahu alaihi wasallam kullu ra'i wa kullu mas'ul fas'alu mas'ulatukum an bɛɛ lajɛlen bagan gɛnna bɛɛ bɛ taa ɲininka i ka bagan in na an bɛ yan bi an girinnen don diɲɛ ko ninnu de la diɲɛ kalanw ani diɲɛ ko nka an da yɔrɔ laban in masa jalabali ko an ka min ɲɛɲini ne m'a fɔ kalan si ye haramu ye i b'i ka ɲɛnamaya balo cogoya min i halala la o ɲɛɲini i ka o dɔn nka la priorité fɔlɔfɔlɔ ye min ye ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ale ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama f'an ka bato denbaya bɛ an minnu bolo billahi n'i ma ala ko yira i den na kan'i si kɛ seli la dɛ kan'i si kɛ don o don taa maka ni madina dɛ wallahi sini alikiyama jon don n'i ma ala ko yira i den na i den bɛ taa don yɔrɔ min na dɛ ala b'i fana sama k'i fara i den kan yen donc an ka hakili to a la an ka ala ko yira an denw na an ka ala ko yira an denw na an ka ala ko yira an denw na dɛ sabu baw yɛrɛ m'a ɲɛɲini faw yɛrɛ m'a ɲɛɲini kuma tɛ ko denw an ka dɔn k'a fɔ diinɛ ala y'a kunkarimada k'an ye dɛ inna diina lila islam ala ka diinɛ in ye dugumakolo in ko ka silamɛya de donc ala ka faamuyali ɲuman d'an ma an ka seli yira an denw na an ka sun yira an denw na an ka sarakatu yira an denw na an ka hiju wagatiw ɲɛfɔ an denw ye an ka diinɛ ko minnu man ɲi an k'o yira an denw na diinɛ ko minnu ka ɲi an k'o yira an denw na sinon billahi sini caman den b'a lase yɔrɔ la a man ka se yɔrɔ mun dɛ sini caman den bɛ a lase yɔrɔ la a man ka se yɔrɔ mun dɛ e filɛ nin ye bi e tɛ ban misiri kɔnɔ e tɛ ban ala kungo kɛ yɔrɔ la mais e denw e denmusow olu tɛ se ka lajɛ e denkɛw olu tɛ se ka lajɛ ko haja de den filɛ ko laji de den filɛ i dun tɛ ban misiri kɔnɔ a dɔw jɔyɔrɔ ye misiri yɛrɛ arakan fɔlɔ ye i dun k'a dɔn i bɛ ka nin sɛgɛn min bɛɛ kɛ dɛ marafɛn min b'i bolo so kɔnɔ ni ala ko an ka diinɛ yira a la n'i m'a yira a la sini a bɛ taa yɔrɔ min kana da i den turuli ma dɛ i den turu fo ma kan sini i den bɛ taa yɔrɔ min fana bɛ taa yen c'est très très important mais bi bɛɛ ɲinɛnen don o kɔ k'u n'u kunkoro u n'u kungo tɛ dɛ sabu a fɔra ni i den ni a sera ala bato ye a bugɔ n'a ma sɔn n'a sera ala bato ye a bugɔ n'a ma sɔn n'a balikuyara k'i k'a gɛn i ka bɔ i denya la sini ala ka kiti tɛ i kan mais e den a sera ala bato ye a bɛ e bolo du kɔnɔna na e tɛ ala ko kuma fɔ i den ye e tɛ foyi fɔ i den ɲɛna e kɔni ko k'e b'i ka seli kɛ e b'i ka sun kɛ mais jamais e da tɛ waga k'a fɔ i den ɲɛna a don ta walama a bɔ ta i ka dɔn sini n'i den minɛna yɔrɔ i bɛ minɛ kelen an caman filɛ nin ye bi hali n'i bɛ seli la ko i ka seli tiɲɛna i bolo a bɛ dilan cogo di an t'a dɔn n'i bɛ seli la n'a kɛra 4 ye i b'a dilan cogo di an t'a dɔn n'a kɛra 5 ye i b'a dilan cogo di an t'a dɔn hali ala ma taa janaba koli dɔw t'a dɔn mais on est où
quand il dit ni ko i islamé i ka dine ɲɛɲini ni tɛ min don a ɲininkali kɛ n'i den bɛ kalan wɛrɛ la misiriw bɛ fan bɛɛ karamɔgɔ bɛ fan bɛɛ i bɛ se ka dɔ ta a bɛna ala ta fɔ i den ɲɛna so kɔnɔ o kɔni ye ala ka hakɛ bɛ bɔ i kunna mais e tɛ ala ka kuma fɔ i den ɲɛna kuma o kuma ne occupelen don walama ne bɛ ka n yɛrɛ kungo de gɛrɛ i den b'i ka responsabilité de kɔnɔna na an ka dɔn k'a fɔ an ka siran masa jalakibali ɲɛ k'a fɔ ale de ko an ma inna batsha rabbika la shadid ale ala ka minɛli ka farin donc n'a bɛ taa minɛ don min a k'a sɔrɔ an ye ala ta fɔ an denw ye a k'a sɔrɔ an ye ala ta fɔ an denw ɲɛna dɛ sinon koba b'an ɲɛ sini dɛ ko belebele o b'an ɲɛ sini ko sisan denw maa tɛ s'u la sisan denw maa tɛ s'u la i bɛ ala ta de yira a la de b'a fitinin n'a balikora n'a ma sɔn ka ala ta minɛ sariya ko i k'a gɛn ka bɔ i denya la a mana ko o ko la sa o t'i ni e ni ala ta banna la pewu nka bi ta denw kanu bɛ an dusukun na ko n dɛsɛra an den na ko sisan ko diɲɛ laban denw tile bɛ bɔ a bɔ cogo la kalo bɛ bɔ a bɔ cogo la su bɛ kɔ a ko cogo la dugu bɛ jɛ a jɛ cogo la donc nin ye kuma minnu ye an man ka ninnu intonné sun tiɲɛfɛnw e t'o dɔn sun kan ka dilan cogo di e t'o dɔn n'i ka seli tiɲɛna a kan ka dilan cogo di e t'o dɔn ni muso b'a ka yɛrɛ kili la a kan ka mun kɛ silamɛya la e t'o dɔn ni muso b'a ka bange jeli la a kan ka mun kɛ e t'o dɔn silamɛya yɛrɛ jɔsen seli yɛrɛ jɔsi faridaw ye jumɛn e t'o dɔn seli suna ye jumɛn e t'o dɔn seli mustahabu ye jumɛn e t'o dɔn e bɛ birikaw la don o don n'i ka seli tiɲɛn'i bolo n'a kɛra 3 walama n'a kɛra 4 ye ou bien n'i filila ka dɔ fara kan ka dɔ bɔ a la a bɛ dilan cogo cogo e tɛ nin si dɔn mais on doit dire la vérité ala ka diinɛ faamuyali ɲuman k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma sunkalo in na tuguni an bɛna kuma fɛn 3 kan kira ko ma sallallahu alaihi wasallam a ko aksamu siyam ko sun bɛ taa tilayɔrɔ 3 la a ko somul awam somul qawas al somul qawas al qawas somul awam o ye sun jumɛn ye e sunnen don i sunnen don i yɛrɛ minɛ i bɛ sun na i tɛ dumuni kɛ i tɛ fosi kɛ nka i sen i bolo i ɲɛ e ma nin si minɛ i b'i senw ta i bɛ taa haramu yɔrɔ la i b'i ɲɛ ta i bɛ haramu fɛnw filɛ i b'i tulo kɛ i bɛ haramu fɛnw lamɛn a bɛ fɔ de ma ko somul qawam e kɔni y'i ka journée kɛ ji minɔgɔ ani kɔngɔ minɔgɔ la nka fɛn min ye sen ka sun tulo ka sun da ka sun o bɛɛ tigɛra a ko somul qawas o ye sun sugu jumɛn ye maa min sunna a tɛ bato kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ye suguri dun depuis fajiri a b'i da ka kɛ sunɔgɔ de n'i y'a wulitɔ ye fo suntigɛ wagati a bɛ fɔ o de ma somul qawas a tɛ taa jurumukɔyɔrɔ la a tɛ bato kɛ a tɛ fosi kɛ nka n'ale kɔni ye suguri dun dɔrɔn n'i y'ale kunkolo bɔtɔ ye kɛnɛma dɔrɔn suguri dun kuma sera a bɛ fɔ o de ma ko somul qawas ala k'an kisi nin sun qualité ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ko somul qawas o ye sun jumɛn ye sun min i b'a kɛ i b'a kɛ cogo di i bɛ bato kɛ i bɛ kuranɛ kalan kɛ i bɛ taa wajuli kɛyɔrɔw la i bɛ kuranɛ lamɛn i bɛ wajuli lamɛn c'est à dire sariya ko fɛn fɛn ka kɛ sun kɔnɔna na i bɛ ka a bɛɛ matarafa sariya ko fɛn fɛn ka to yen sun kɔnɔna na i b'a la ka a bɛɛ to yen an b'a fɔ de ma somul qawas al qawas ala k'an ka sun kɛ somul qawas al qawas ye ala k'an ka sun kɛ somul awamu ye ala k'an ka sun kɛ somul qawas fɔlɔ ye sabu ka d'a kan ninnu de ye ko ye bi an bolo sun kɔnɔna na sabu mɔgɔ kɔni hakili la kaban ni sunna kaban ko sun dan ye ji minɔgɔ dɔrɔn de la o tɛ walima ko ni sunna kaban kɔni i b'i da kilimu kɔrɔ depuis wagati min fo ka taa bila sun tigɛ kuma ma ko i b'a dɔn i kɔni sunna mais i ka baraji hafif a ka baraji ka fɛgɛ a baraji
a ka fɛgɛ. Bon maintenant sisan ko an bɛna fɛn min ye sunkalo la sabali. Sunkalo la sabali o ye jumɛn ye sisan? Ka sabali sunkalo kɔnɔna na o fana ye sigiyɔrɔma caman ye. Ka sabali Ala de ko an ka sun. I sabalila i halalama fɛn, i muso ye halala ye i ye o to yen. Dumuni ye halala ye i ye o to yen. Ji ye halala ye i ye o to yen. I y'o bɛɛ to yen jɔn kama? Allah. O ye sun jɔyɔrɔ dɔ ye, o ye sabali dɔ ye sun kɔnɔna na. Sabali dɔ ye jumɛn ye tuguni? I bɛ wuli k'i ka sunɔgɔ tigɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw sunkalo in na Ala ka sabali di aw ma. Sabu suguridun a b'aw ka sun tigɛ, a b'aw ka sunɔgɔ tigɛ. Sun tigɛ waati sɛgɛn b'aw kan, aw bɛ ka baara kɛ ka dumuniw dilan, aw ka dɔn nin bɛɛ bɛ kɛ jumɛn kɔrɔ? Sabali. I n'a fɔ Ala yɛrɛ b'a fɔ inna Allaha ma'al sabirin, ko ale Ala subhanahu wa ta'ala ale faralen don sabalibagaw de kan. Sunkalo in na an balakaw foli bɛ di aw ma gabugudaw la, foli bɛ di aw ma suguridun kuma na, foli bɛ di aw ma dumuni dilanni na a furucɛw ye. Sunkalo in na a y'aw furucɛw barika ɲini, a y'aw furucɛw ladon. Ala n'a barika don aw la, Ala n'a barika don aw denw na, wa Ala n'a kɛ aw bolo jurumu kafari ye sunkalo in kɔnɔna na. An ka dɔn k'a fɔ sunkalo in na Ala ye koba kɛ an ye, a ko an ka sun don. N'i ye sun don nimaniya la, i m'a dɔn ko parce que maaw n'u ye n ye dumuni na o de kama n bɛ sun la, ka i sunna parce que n ye silamɛ, i sunna parce que n ka diinɛ de a ŋaniya k'a fɔ an ka don silamɛya la. N'i donna silamɛya fana na, sun min fɔra ko k'a kɛ i bɛ k'a kɛ imana i dusukun yɛrɛ la, nka i tɛ ka sun kɛ ko parce que ni karisaw ye n ye dumuni na u bɛ n lagosi la, mais maa min bɛ ka sun imanan nimaniya yɛrɛ la i dusukun na parce que n ye silamɛya jɔsen dɔ don seli kɔfɛ. Donc n'i bɛ o sun min kɛ, i ka dɔn sun in de bɛna alikiyama jɔn don ka na don jɔn ani a ma ani ɲɔgɔn cɛ. Kiyamu leli i bɛ jɔjan seli minnu kɛ sunkalo in na, ale n'i ka sun alikiyama jɔn don, olu de fana bɛna ka na jɔ i ni masa jalakibali cɛ k'a fɔ k'u bɛna i sunyali don. Olu bɛ kɛ waati min na, sabu hadamaden kumana min na den bɛ boli fa ɲɛ, kumana min na den bɛ boli fa ɲɛ, fa bɛ boli den ɲɛ, muso bɛ boli a cɛ ɲɛ. O don de i bɛ sun min kɛ, ani ye ɲɔgɔnya min kɛ sunkalo kɔnɔ, ani ye sarakati min bɔ sunkalo kɔnɔ, ani ye kuranɛ kalan minnu kɛ sunkalo kɔnɔ, n'olu de nana jɔ i ɲɛ kɔrɔ sisan sa, n'a y'a sɔrɔla ko e maa min tun bɛ dugumakolo in kɔ kan ko Ala ye seba kɛ e ye, dɔɔnin dɔrɔn de kɛ, nka ni diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw wulila e bɛ a caman cɛ i b'a k'olu ye, mais ni Ala t'a kun wulila i bɛ fitinin di. I bɛ o fitinin min di, ni o nana yira e la sisan, i jɔlen i bolo dɔɔnin kɔmaba in i b'a kin k'a bin duguma. O don Ala b'o de fɔ an ɲɛna alikuranɛba in kɔnɔna na. A ko an ma ko alkariyatu malkariya. Alkariyatu malkariyatu tɛ dɔwɛrɛ o ye dusukun kɔngɔ de ye. Hadamaden i jatigɛlen, Ala bɛ ka alikiyama jɔn don, a b'a la ka o yɔrɔ de fasa di an ye. Wa ma adraka malkariya. A ko ya e Mamadu mantonw, ne tɛna aw la dɔnniya dusukun kɔngɔ don na wa? Dusukun kɔngɔ ye don jumɛn ye? Don min i jɔn bɛ tile kɛn bɛ ka an kunkolo zɛmɛ tobi. Tile min filɛ nin ye an kunna, a jɔn bɛ ka na an kunkolo zɛmɛ tobi. Taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ. O don i ka sun, i ka saraka, i bɛ jɔjan minnu kɛ Ala ye sunkalo in kɔnɔ, olu de bɛna k'a fɔ
ala ɲɛna k'a fɔ olu bɛna i seereya i farisogo i y'o o di ala ma nin don masina ye i y'i ka sunɔgɔ to yen i y'i ka baara to yen i y'i ka mɛndiya to yen i y'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen k'i ɲɛsin ale masa jalaki balima nin don masina in na olu fana bɛna seereya k'a fɔ i ye nin sɛgɛn min kɛ ala ye olu fana tɛna sɔn cogoya si de la ala ka e lataa yɔrɔ la ka olu to yen fo olu fana k'a fɔ ko olu bɛ e sonyali don nin wasara an ma wajibi ye dɛ fɛn min ye kuma ka question ye ko kabila ni baara komi an tɛ seli baabu kɔnɔna na n y'a ka question faamuya kabila ni baara tɛ dɔwɛrɛ kabila kɔrɔ ye ka kɔn baara kɔrɔ ye après baara kɔrɔ ye jumɛn ye i kelen ka dɔ fara seli kan i b'a dilan cogo di o de ye baara ye kabila kɔrɔ ye i kelen ka dɔ bɔ seli la i b'a dilan cogo di exemple la e b'a la ka sali fana sali sali fana ye jogo 3 ye astagfirullah sali fana ye jogo 4 ye e filila ka taa kɛ jogo 3 ye i kelen k'a kɛ jogo 3 sisan i ma kelen bin ka bɔ a la donc n'i ye tahiya kala i tɛ salamu bila dɛ i b'i ten turu duguma siɲɛ 2 n'i y'i ten turu duguma siɲɛ 2 i bɛ n'i sigi i bɛ tahiya kalan n'i ye tahiya kalan tuguni i bɛ salamu bila i ka seli ka ɲi fosi t'a la baara ye jumɛn ye seli min ye jogo 4 ye sisan e filila k'a kɛ jogo 5 ye i fililen k'a kɛ jogo 5 ye sisan ka n'i ka seli tigɛ dɛ i b'i sigi n'i ye 5nan in kɛ sisan n'i ye tahiya kalan sisan parce que déjà i y'a augmenté n'i ye tahiya kalan i bɛ salamu bila n'i ye salamu bila i b'i ten turu duguma siɲɛ 2 après i bɛna tahiya kalan i bɛ salamu bila tugun i ka seli ka ɲi foyi t'a la donc calcul bɛ tan tɛ baada ale ni kabila nin ye o explication ye sabu ka d'a kan nin erreur bɛ maa caman sɔrɔ u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na u bɛ girin u bɛ seli min kɔnɔna na u b'a fɔ astagfirullah u bɛ seli tigɛ u b'a fɔ u b'a kurakuraya n'i y'o kɛ dɔrɔn sɛntanɛ bɛ yɛlɛ i la de hali silamɛya in a ka nɔgɔn an kana gɛlɛya an yɛrɛ bolo an kana gɛlɛya an yɛrɛ bolo n'i tɛ min dɔn maloya t'a la i dan bɛ karamɔgɔ min na o ɲininka n'i tɛ min dɔn dɔrɔn maloya t'a la i dan bɛ karamɔgɔ min na i bɛ taa o ɲininka donc o ye kunba ka jaabi yɔrɔ ye maintenant hali bi kiyamu leyli fɛngɛ la sunkalo la an ka o caya an ka ala yafa deli kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔra k'a fɔ ala a bɛ yafa bɛɛ lajɛlen ma maa min ye sunkalo tile 20 sun ala bɛ yafa bɛɛ ma mais maa dɔw bɛ ala tɛ yafa olu ma dɛ ala tɛ yafa olu ma dɛ kɛna rasul sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a jɔtɔ a ka minibaru kan a bɛna seli daminɛ nin ye kabako histoire ye dɛ a jɔlen minibaru kan a ko amin a y'i sen kelen da sahabaw ɲɛ b'a la a bɛ ka amin fo ɲɛ tɛ maa la après a tilala k'a fɔ tuguni ko amin a y'i sen kelen da tuguni jan'a ka juma kutuba daminɛ sahabaw b'a la k'a lajɛ u ɲɛ tɛ fosi la a ko a ye amina fo siɲɛ 3 a nana i jɔ kutuba la a ye juma sali bannen u nana ɲininka ko kirama sallallahu alaihi wasallam ko yalama mun de la i tun bɛ k'a fɔ ko amina an dun ɲɛ bɛ i la i bɛ k'a fɔ amina ɲɛ tɛ mɔgɔ la i ni maa min bɛ kuma na ko jibirila tun b'a la ka danga don k'ale tun bɛ ka amina minɛ jibirila tun bɛ ka danga jumɛn de don ko kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni sunkalo donna ka ban maa min y'i ban ka sunkalo sun bana t'a la ka kuma surunya dɔrɔn fɛn min bɛ maanifin bali sunkalo sunni na o kosi fosi tɛ k'i ban pewu ka sunkalo sun ko jibirila tun ma ko o tigilamaw danga ale fana ko amina a ye nin yɔrɔ fɔ n bila mɛ dɛ
sunkalo ka jɔ k'a ban maa min y'i ban ka a sun darura fosi tɛ yen sariya kɛlen don ka min yira k'a fɔ nin de b'a to i kan ka sun bila k'a ban k'a bila yɛrɛ i ma sɔn ka sun e ko ko e ye silamɛ Jibirila kuma la ko o tigilamɔgɔw danga kira tun bɛ k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam amin kelen filanan ko sunkalo ka jɔ ka ban maa fila minnu datigɛlen don ɲɔgɔn na ko Jibirila tun b'a la ka olu tigilamɔgɔw danga ale kira sallallahu alaihi wasallam ale fana tun bɛ k'a fɔ ko amin datigɛndala man ɲi dɛ ko silamɛ ɲɔgɔn man ka a datigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan ni tile 3 tɛmɛna ni aw fɛn fɛn sara o kɔnɔna na wal iyaz billah aw yɛrɛ kan ka dɔn kan ka taa yɔrɔ min ni ma y'a datigɛ i la taa yira a tigilama la i ka kuma a fɛ salamu bila a la n'a y'i jaabi walilahi alhamdu n'a m'i jaabi ala ka kɛfara bɔra e kan nka kɛrɛnkɛrɛnya la nin ɲan balakaw de jogo ye dɛ mɛ cɛ caman fana bɛ a kɛ datigɛnda la kojugu belebeleba silamɛ man k'i datigɛ silamɛ ɲɔgɔn la fewu ka tɛmɛ tile 3 kan an balakaw aw mɔgɔ jama jama joli bɛ yen bi aw datigɛ mɛ ɲɔgɔn na e dun bɛ seli la don o don e bɛ sunna don o don silamɛya ko e kana kɛ e dun bɛ la k'a kɛ kira dun sallallahu alaihi wasallam a ko Jibirila de b'a la ka dangali kɛ ale b'a la k'a fɔ ko amin an tun tɛ sabali ani maa min bangebaga fila diminen don a kɔrɔ e dun b'a la k'a sun a dun fɔra an ye aljannatu tahta aqdam ahmai ko arijinɛ so a bɛ an bangebagaw de sen kɔrɔ an bangebaga jumɛn kira sallallahu alaihi wasallam a ye ba de tɔgɔ fɔ fo siɲɛ 3 ka sɔrɔ ka na fa tɔgɔ fɔ maa minnu bangebaga diminen don a kɔrɔ an t'a yira an t'a lajɛ an ka siran masa jalakibali ɲɛ an t'a lajɛ an ka hinɛ an bangebagaw la an t'a lajɛ an k'an bangebagaw lajɛ an t'a lajɛ aw minnu datigilen don ɲɔgɔn na hali ni a tilama tɛ kuma e fɛ hali n'a tɛ kuma i fɛ e pere ka kɛ sababu ye e ka kuma a fɛ ba ye ni e kumana a fɛ a y'i jaabi o a m'i jaabi o e t'a banna la ala t'a fan fɛ a tɔ b'a ni ala bolo mais kafa yada non nin tɛ kɛnɛ na nin tɛ fɔ ne ma non karisa kɔniya non hey ala ko k'a f'i ɲɛ hali a t'a ala insan ko e hadamaden e min b'a la ne ko yanni e tun ka wolo i tun bɛ min ko yanni e tun ka wolo dɛ i tun bɛ min e min bɛ k'i disi gosi ne ko yanni e tun ka wolo dɛ ko yalama e tun bɛ min yanni tun ka wolo e tun bɛ min k'a daminɛ depuis verset cɛ ni muso verset bɛ taa ɲaami tile 40 olu bɛ taa kolonso ɲɔgɔn na n'olu kolonsora ɲɔgɔn na tile 40 wɛrɛ o bɛ tila ka forme ta tuguni o forme bɛ ta sisan tile 42 o ye tile joli ye tile 80 e bɛ ka forme ta o tile 80 kɔnɔna na o bɛna fɔ ko karisa ma ka jour ye ko est-ce que karisa ma lajɔ diinɛ kuma fɔcogo don an b'a expliquer ni jour mana joli min kan ka bɔ o joli o bɛ taa yɛlɛma fɛn min ye cɛ ni muso ka verset na ka den fonctionnement daminɛ tile 40 tile 40 fɔlɔ o ye kolonsuma ye tile 40 filanan ɲagamini bɛ taa kɛ tile 40 naani ka tugu ɲɔgɔn kɔ tu vas commencer ala bɛna hadamaden dilan cogo di i ba dɛbɛ kɔnɔna na i bɛ taa se kalo 2 ɲɔgɔnna ma o la yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ i commencera ka hadamadenya forme ta e fa o bɛ waati min na yɛlɛ misɛnmisɛn na o waati kelen e ba b'a la ka e jɔrɔ kɛ a tɛ se ka sunɔgɔ e de b'i ko don o ma bi kelen filanan waati min e fa b'a la ka dumuni duman dun o waati e ba ni ɲɛji sigilen don k'a sababuya kɛ e b'a dɛbɛ kɔnɔna na
an tɛ sabali an ka dɔn k'a fɔ bangebaga ko tɛ fɛn ye maa tɛ se k'i bangebaga sara koyi waati min na tɔw bɛ yɛlɛ ni pankan puruti la o wagati e ba bɛ saya ni balo cɛ a bɛ balo la a bɛ sa wa a tɛ a dɔn i t'i miiri o don na don min e ba bɛ na i bange ka na dugumakolo in kɔ kan n ko e b'a ka f'i bɛ danger de la e b'a ka f'i bɛ danger de la jiginni o ye muso ka f'i ye danger de ye o e ma ye a bɛ fɔ muso o muso n'i tora muso kɛlɛ la ko arijinɛ kɔnɔ so o dayɛlɛlen don i ya sabu ka d'a kan ala yɛrɛ b'a dɔn fɛn in ka gɛrɛ cogoya min na maa min bɛ a ka vie don danger la e ka ɲɛnɛmaya kama bi e de bɛ n'i sigi e b'a fɔ e tɛ fɛ ko o ye i ɲɛna walima ala ye hɛrɛ min kɛ e ye bi e bɛ fusaya o ma an tɛ ɲini an ka diinɛ in ɲɛɲini wa an t'a lajɛ an ka ɲɔgɔn hakili jigin ala ka diinɛ in na wa an t'a lajɛ hali n'i ma kɛ silamɛ ye bangebaga maa man ka tulonkɛ bangebaga la mun de maaw bila ɲɔgɔn ɲɛ sa mun de maaw bila ɲɔgɔn ɲɛ bangebaga duwawu musa ye san joli kɛ firawuna da la ala ko n t'a labila i ye bien vrai que kafiri don mais n t'a labila i ye firawuna de tun b'a bɛɛ ka kuluji sigi firawuna de tun bɛ dumuni ta k'a dɔn a b'a da kɔnɔ firawuna en tant que masa ale de tun b'a ba ka dumuni dilan ko ala k'o labila ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ mais don min ala ko musa ma n tɛ se ka firawuna labila i ye f'a ka kɛ dangaden de ye o don de firawuna nana ɲina a ba ka dumuni ka taa sigi a ɲɛ a ba nana si tile kɔngɔ la depuis sɔgɔma fo sufɛ a nana cidenw bila ka taa firawuna wele ko yalama karisa mun de kɛra bi n'i mana dumuni diyan a dimina a ba kɔrɔ histoire la dɔw ko a y'a da ba tullo kɔrɔ dɔw ko a y'a pɛrɛn a ba kunna o don de sisan sa ala y'a ka masaya ni ka a damici ni ka a ka masaya fanga ban pewu c'est comme si n'i ye miseli gɛn chambre la a fiɲɛ bɛ bɔ cogo min na o don de firawuna ye nakasili daminɛ firawuna min y'i kanto a ka misirakaw ma ko ana arabukumul a'ala ko ne de ye aw ka ma ye ne de y'aw ka ala ye i b'a dɔn kafa ani yada o tɛ tɛmɛ o kan dɛ ana arabukumul a'ala tellement que a kafara ka yada ka sɔn a yɛrɛ mais ala nana halaki mun y'a s'a ma dangadenya ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma wa ala k'an kɛ kiramantonw ye wa ala k'an kɛ dangaden ye wa ala k'an kɛ duwawudenw ye wa ala ka an bangebagaw tin don an dusukun na an ka hinɛ an bangebagaw la an minnu bɛ tunga la an kana ɲina an bangebagaw kɔ minnu kɛra sababu ye k'an ka diɲɛlatigɛ in di an ma minnu kɛra sababu ye bi ni an bɛ ka fiɲɛ sama ka a bila i ba ye min k'i la i fa ye min k'i la o tɛ dɛ juguman fara juguman kan mais e de tɛ se k'a sara minɛ n'i y'a ye e bɛ dugumakolo in kɔ kan dɛ grâce à ta maman grâce à ton maman donc an baw an k'u respecter an baw bonya an ka dɔn k'a fɔ ala yɛrɛ ye o de fɔ an ɲɛna an ka tugu an bangebagaw ninnu an ka u bonya donc an tun b'a fɛ ka kumakan dama-dama minnu fara ɲɔgɔn kan bi n b'a dɔn an ye heure kelen sɔrɔ kuma na ka ban émission bilali a man di dɔw ye a bɛ kɛ cogo di nka an b'a fɔ an ye minnu fɔ bi ala ka a faamuyali di an bɛɛ lajɛlen ma an ye minnu fɔ bi ala ka dɔnni a di an bɛɛ lajɛlen ma an ye minnu fɔ bi ala kan'a kɛ mɛnni dɔrɔn ye nka an ka baara kɛ ni a ye an ye fɛn minnu fɔ bi ala k'a kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye jurumu kafari ye wa ala k'a kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye siniɲɛsigi ye wa ala k'a kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye alikiyama jɔn don min tile bɛ ka an kunkolo zɛmɛ tobi taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ ba bɛ boli den ye fa bɛ boli den ye o don
an bɛ ka kuma minnu fɔ bi ala ka nin kuma ninnu kɛ suma ye ka na an surunyani don ala ɲɛkɔrɔ don min maa yɛrɛ t'a dɔn i tɛ kulusiko jateminɛ i tɛ dulokiko jateminɛ bɛɛ jɔn bɛ i sen kukun kan an sen kɔnɔna tɛ se ka lajɛ an tɛ se ka sanfɛla lajɛ an tɛ se ka dugumakolo lajɛ yaa weylana bɛɛ kɔni bɛ boliboli la i yɛrɛ ye dɔrɔn cɛ an ka siran ala ɲɛ an ka ɲɔgɔn to yen ten an ka dɔn k'a fɔ don min bɛ ka an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kare furu la bɛɛ ka lajɛ i ka dayɔrɔ labanni i k'o jɔrɔ dɛ bɛɛ ka lajɛ i bɛ t'i ka su fɔlɔ kɛ cogo min dingɛ in kɔnɔ i ka o jɔrɔ an ka maaw to yen bɛɛ k'i yɛrɛ kungo jɔrɔ bɛɛ kungo y'i yɛrɛ bɔ bɛɛ kungo o ye i yɛrɛ bɔ sunkalo in na an ka kɔrɔfɔliba in dabila sunkalo don sunkalo tɛ an ka dabila sunkalo in na an ka ɲɔgɔn kɔnɔyaba in dabila sunkalo in na an ka hasidiya dabila sunkalo in na an ka sabali koyi inna allaha ma al sabirun inna allaha ma al sabirun a ko ala faralen don sabalibagaw de kan dɛ masa jalibali y'o de fɔ an ɲɛna a ko kira muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fasbir sobran jamilan a ko sabali cɛ ɲuman na maa min ni ala y'i kɛ fiyɛtɔ ye sabali dɛ i ka dɔn k'a fɔ ala y'a kɛ ka da kun min kan e t'o dɔn dɛ min bɛ yen bi ni ala ye ɲɛ fila minɛ e la ala ma se ka ɲɛ fila di e ma dugumakolo in kɔ kan ala y'a kɛ ka da kun min kan e t'a dɔn dɛ kiti min bɛ anw ni ala cɛ sini ɲɛko ta fan fɛ o tɛ e da la dɛ kiti min bɛ an ni ala cɛ sini tuloko ta fan fɛ a ma tulo di e min ma o tɛ e da la dɛ kiti min bɛ an ni ala cɛ sini dako ta fan fɛ o tɛ e da la dɛ ala ye min kɛ namara ye kiti min bɛ an ni ala cɛ sini senko da fɛ o tɛ e da la dɛ ala tɛ fosi kɛ gansan ala tɛ fosi kɛ gansan dɛ donc ni ala ye min bila position min na limaniya i k'i sigi ni a ye i ka ala minɛ ni a ye i k'a dɔn k'a fɔ ala tɛ kuma ka a yɛrɛ sɔsɔ ala ko a ma kuranɛba in kɔnɔ fi kulli shay'in sabara n'ala ma ɲɛ di i ma ni ala bɛ taa anw gɔnɔ seere waati min munna a ye kuranɛ di anw ma ɲɛ bɛ an bolo munna an m'a kalan an bɛ taa mun fɔ masa jalibali ye à cause de boulot à cause de mendiya à cause de diɲɛ ɲiniya tan b'an bolo ka heure fila kɛ facebook ka manamanakan nin t'a sidɔn wɛrɛ la mais 5 minutes seulement o t'an bolo k'an bɛ ala ka kuranɛba in kalan dɛ ala ye tulo di e min ma ala ma tulo di min ma sini an ka jugement u ka jan ɲɔgɔn na dɛ tulo dira e ma i ka lamɛnli kɛ tulo dira e ma i ka ala ka diinɛ in dɔn tulo dira e ma i ka kuranɛ kalankaw lamɛn tulo dira e ma i ka diinɛ ko sɔgɔbɛ i ka a kow ɲɛɲini k'u dɔn tulo tɛ min bolo o bɛ taa ɲininka minɛ tɛ taa ɲininka o la dɛ donc o kungo tɛ e da la o kungo b'anw da la dɛ nɛ lahara don balawuma yɔrɔ yɛrɛ ye yan de nɛ ala ye da min di an minnu ma an bɛ ka kuma dɛ a ma da di minnu ma dɛ ko baba an ye sini alikiyama jon don hadamaden fan bɛɛ bɛ kuma fɔ nɛ hadamaden fan bɛɛ bɛ kuma alikiyama jon don fɔ nɛ ala bɛ nin minɛ de ka nin fermer pep parce que nin y'a ta bɛɛ fɔ yan ka ban a ɲuman fara juguman kan tiɲɛ fara nkalon kan bolo sera yɔrɔ o yɔrɔ a man ka se yɔrɔ min bolo dɔngɔni kelen nin bɛɛ bɛ kuma bɛɛ b'i ta fɔ sen k'a daminɛ senkɔni kuma fo senkɔni laban bɛɛ b'i ta fɔ senpɛtɛrɛ farikolo fan bɛɛ bɛ kuma min ye min kɛ haramu ko fara halala ko kan an bɛ layifu de la o ka misali suruman di maaw ma dɔrɔn technologie bɛ dugumakolo in ko ka debi ala ye diɲɛ da don min mais hakilima de b'a faamu an bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ layifu la cogoya min na dɛ alikiyama jon don bɛɛ fana ka layifu de bɛ bila i ɲɛkɔrɔ depuis bamuna fo kasange i ye min kɛ dogo ni bange la diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la ne m'a kɛ nin tɛ se ka o fɔ nin minɛnen don i ɲɛ cɔrilen don a la panparanpan wa bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ka ko ɛrɛkɔrɔlen don ka ban
anga memory card tu bambulo chugo mine ka anga video ni fon memoriser ko blambulo chugo mine wa be fana tabe masa jalgi bali bulo tinteni o kani jonne ma ke galundarana o jiende yande ko prevu ay o jiende ya mo tal kema jondo tayde ittaqullaha anga sira ala nye gunula wa anga sira ala nye bangela anga sira ala nye gunula wa anga sira ala nye bangela haramade ambe ala ka kalobamina ambe ala garin kalobamina anga donga fo anga nyumanya chamanke anga hine nyogona kirayi min fo nyana allahumma innaka afuwun karim wa tubul afwa fa'fu anni ala ere jafa masayde wa jafa kadi ere wa ma wore fona sidina ne ga yafa meni ete haramade ni ne kanga chaya idda kono haramade ni ne kanga chaya idda kono haramade kanga ne fo kuma chama sungolo en konnana yana nga do kleta laban konnana kleta laban latige bore konnana femfe kanga ke ka damine nyina sisansa fuka tabla sanwore nyanguma femfe kanga ke sata munu kanga sa balota munu kanga balo munu kanga ke lujurato e munu yere kanga ke wartige munu kanga ke sengebagato e munu kanga furu munu kanga den soro munu yere kanga bana munu yere kanga ke yego fly munu kanga ke yego fly mun kanga ke mi abebe latige kleta laban na tayne kono o anga ala yafa dili anga angere alala anga astaghfirullah fo chaya astaghfirullah te dore astaghfirullah ye harama denga odzaveldi c'est comme si ni fima be nega ni blogi jemaina ne ba fe ka bola tilela sisa on yero fi an ko blichi fo nega blichi de kala ngo odzavel figa odzavel le kala pour que fima ngata ka boy astaghfirullah ale de fana harama denga odzavel ye pour que fima mi no e nogo no e jumu ko mi be ini ala che pour que ka asalo ka boy ki gera ala la o de astaghfirullah fo astaghfirullah harama de ala ya fama ibe sega fo damina ake idala gese ibe sega fo hakemina ake idala gese ni ba fo astaghfirullah kuma abi ikere masajala gi balla abe ke sababu ye iga jurumu fima min be ka commencer ka a nettoyer ka ke jemaye ni dunga jurumu effacer ka ke jemaye imane idda wa ka fenfo masajala gi bali aga cha ala fe ibo osoro teliala anga donga fo jena tike mbe ka tatandi anga don shite mala de donc ni mbe nyuange ni mi yere fana bala ka ke do faraka ni mi be ka ke do faraka nate mi yere fana kono wallahi ake ite ni misa ala sabu shite mashila ne mbe kuma na sisa laidi foite ne na lache ka fo ko ne be sini suye em ga ne lame laidi foite en ala che kibe sini suye donc ni o fe mena sama watini munare sai mena sama watini munare anga laje o ka soro ambe ka nyumaya doke ani ala che o ka soro ambe ga fendoke ani ala che ni watina misuru be ga nyenewaya ni watina misiri ni konna nison jalendo ni watina selwati bela jelebeta soro misiri falendo tew misiri nison jalendo meni singolo bana sisa misiri be konna be ke empty ibe mawjati ibolo dongon nila ala kananke sungolo alislame uyisa eche ala kananke sungolo alislame sabu anga islamiya ate don foni sungolo sera wani sungolo bana we islamiya bani Allahu akbar ala kan ankisi oma ala kana nga sunke mogo ka sunye wa ala kana nga sunke kamisira maw dare nye ko ka sun ala kana nga sunke oye ala ka sun animania ani asabali ana munyu ana se ana korota ana karama ana majigi ala ko dinini o bela jelema donc amila laje ka bita joya ko segana fiye bo ube nama suruku kan ja
donc ko fenduma o bambali jati donc an b'a lajɛ an bɛna bi ta ɲɔngiriya ni ala ye an ka jɔnya jɔna ka samedi nata yira an na tɛmɛ ni babu ye walama an b'a lajɛ sini ni kow ma caya donc n b'a lajɛ sini à partir de 10 heures n bɛ dɔ kɛ tuguni mais c'est pas 100% d'abord mais n b'a lajɛ ni kow ma caya an bolo donc an kɔni b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo sunkalo in na fɔlɔ yan sunkalo in ka ban donc komi fatika n'a ka maaw y'a laɲini cogo min donc sunkalo in na an ka dɔ fɔ maaw ɲɛna u ka page kan donc mɔgɔninfin ko yɛrɛ ye ci an b'a fɔ aw ni ci aw ni baraji an nana minnu fɔ yan ala ka k'an ma limaniya ye ala ka k'an ma jurumu yafa ye ala ka k'an ma lamɛnni ɲuman ye wa ala ka k'an ma arijinɛ kɔnɔ don ye wa ala ka k'an ma sababu ɲuman ye an ma balimamuso minnu bɛ yen ni ala ma den nɔgɔya u ye an bɛ ala deli sunkalo in kana ban fiyewu fɔ ala ka denko nɔgɔya u ye awa cɛko yɛrɛ fana bɛ mun na ala kana sunkalo in ban fiyewu fɔ ala ka cɛ nɔgɔya u ye ni ala ma den di min ma ani nimaniya ta masa jalakibali a tɛ foyi kɛ gansan ni ala ma cɛ di ma wagati la ani nimaniya ta i ka dɔn masa jalakibali a tɛ foyi kɛ gansan ni ala sɔnna ma sini denko hami bɛ mun na i sigilen don san joli i tɛ ka den sɔrɔ kana ye jigila tigɛ ala la n bɛna ni suwariw ye minnu tɛmɛna a sira fɛ ala ka maa ɲumanw na n bɛna ni suwari ye minnu tɛmɛna a sira fɛ ala ka cidenw na n bɛna ni suwari ye minnu tɛmɛna a sira fɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na n'u ye san caman kɛ u ye ala wele mais ala ma d'u ma mais a bɔra ala sago la waati min a ye a d'u ma an balakaw a ye ko ni nimaniya ta a kana taa don ala tanama ko la k'o ka sababuya kɛ ko denko wal iyazu billah ala k'an kisi u ma hadamaden ni ala ye ko min kunsi ma ani nimaniya ta bila nimaniya hukumu kɔnɔ n'i ma n'o ta k'a bila hukumu kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa don ala tanama ko la ka sɔrɔ i man ka don yɔrɔ min c'est-à-dire ala bɛ hadamaden a b'i tester de k'i ka nimaniya ka a dan ni ka a lajɛ donc an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يا حي يا قيوم يا منان يا رحمن يا رزاق يا رؤوف يا نور يا سميع يا بديع يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا صبور يا جبار يا أرحم الراحمين يا متكبر يا خير الرازقين يا رحمن الدنيا والآخرة فانصر أعداءنا اللهم ربي تقبل توبتنا اللهم ربي تقبل صيامنا اللهم ربي تقبل قيامنا اللهم ربي تقبل صدقاتنا اللهم ربي تقبل صلاتنا اللهم ربي تقبل حاجاتنا اللهم ربي فانصر أعداءنا اللهم إني أسألك بإزامة ملكك وقدوس ذاتك يا أرحم الراحمين فانصر أعداءنا اللهم ثبت قلوبنا على ملته اللهم ربي ثبت قلوبنا على ملته اللهم إني أعوذ بك من مصيبات الدنيا والقصارات الدنيا يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك اسمك الذي سميت به نفسك أو علمت أحدك في خلقك يا عز الجلال والإكرام يا رؤوف يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة يا مجيب دعوات المضطرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات وتولدنا بها من جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى غايات في الحياة في بار الموات اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على كان دو بلا جلمني وعلى كان سم بلا جلمني أما فو على كان بجين وقت ورة نلا مانغا جونا جونا ناسرا كتانسرو سينورو نما تان يرسرو أما فو كان بسامدي ورة awa fatika pasi sanfɛ yani sunkalo ka ban ka da wagatu n'u cogoyaw kan donc an bɛ bi ta bila yan donc ala ka an ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an ka sun minɛ
ala kana kɛ minɔgɔ ani kɔngɔ gansan ye ala k'a kɛ ala ka sun minɛnen ye k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ salala mamadu